बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर समाना हैदर आपसे मुखातिब हूँ। पिछले हफ्ते हमने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के पहले 4 अशार किए थे, 3 अशार इसके रह गए थे। आज हम इसका 5वां शेर करेंगे। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। इसके अल्फाज के अगर हम मायने देखें तो इसमें भला से मुराद है अच्छाई करना, दूसरों के साथ अच्छा करना। दरवेश से मुराद है फ़कीर और सदा से मुराद है आवाज़। यहाँ पर शायर जो है वो अपने महबूब से मुखातिब है और उसे इस बात का इशारा दे रहा है, ये बात समझा रहा है कि अगर तू मेरे साथ अच्छा सलूक रखेगा, अगर तू मेरे साथ नरम सलूक रखेगा तो अल्लाह ताला भी तेरे साथ अच्छा करेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि दूसरों के साथ भलाई करने वाले के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। हाल ही का बड़ा मशहूर शेर है, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अगर इस शेर को हम इंसानी खिदमत के हवाले से देखें तब भी ये हकीकत उजागर होती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो इस दुनिया में भी हमें अच्छा सिला मिलता है, लोग अच्छे अल्फाज से याद करते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ भी हमारे लिए नेकियां लिखी जाती हैं और अल्लाह ताला उस नेक काम का अजर हमें हमारे साथ भलाई करके देता है। एक और मशहूर शेर इसी हवाले से कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां से मुराद है फरिश्ते। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है वो एक दूसरे की खिदमत के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के लिए पैदा किया है। वरना अगर सिर्फ इबादत करवाना मकसूद होती तो इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के फरिश्ते ही बहुत थे। आपको पता है कि अल्लाह ताला के लातादाद फरिश्ते हैं जिनकी तादाद शायद हम में से किसी को मालूम नहीं, जो अल्लाह ताला की हर वक्त हम्द सना में मसरूफ़ हैं। तो अल्लाह ताला को हमारी पैदाइश का, हमारी तख्लीक का मकसद हमसे इबादत करवाना ही नहीं था, बल्कि इस असल मकसद दुनिया में लोगों के काम आना था। कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा लेकिन बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा। अगर आपके ऊपर किसी के हक़ है तो आपको पहले वो हकूकुल इबाद पूरे करने होंगे। हकूकुल अल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ भी कर देगा हमें, लेकिन अगर हकूकुल इबाद नहीं पूरे हुए तो अल्लाह ताला उस वक्त तक हमें माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। तो यहाँ पर हमें इंसानियत की खिदमत का सबक भी मिलता है और गालिब हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं अपने महबूब से कि अगर तुम मेरे साथ भला करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ भला करेगा। शेर नंबर 6 है, जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। अल्फाज के मायने अगर हम देखें, जान से मुराद है ज़िंदगी, निसार करना कुर्बान करना। शायर कहता है, अगर हम इसका मफ़हूम देखें तो शायर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि दुआ क्या होती है, दुआ किस लिए की जाती है। मुझे पता है तो बस इतना पता है कि मैं अपनी जान जैसी कीमती चीज़ तुम पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। बच्चों, इंसान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, अपने वालिदैन भी प्यारे होते हैं, औलाद भी प्यारी होती है, माल भी प्यारा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ इंसान को अपनी जान होती है। तो गालिब अपने महबूब से ये कहकर मुखातिब हैं कि मैं नहीं जानता कि और दुआ क्या हो सकती है, मुझे ये पता है कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जान जैसी चीज़ तुझ पर कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ। इसके हवाले से अगर हम शेर देखें, मौत से कह दे जान हाजिर है, शर्त है तेरे भेस में आए। फिर एक और बड़ा मशहूर शेर है कि सबको प्यारी है ज़िंदगी लेकिन तुम हमें ज़िंदगी से प्यारे थे। अब हम गालिब की गज़ल का आखिरी शेर करेंगे और ये गालिब की गज़ल का आखिरी शेर जो है ये मक्ता भी है, क्योंकि गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। शेर है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मानना, तस्लीम करना, मुफ्त यानी बग़ैर किसी कीमत के। अब यहाँ पर शायर जो है बड़ा आज़ाना अंदाज़ इख्तियार करते हुए अपने महबूब से मुखातिब है। कहता है कि अगरचे मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया, मैंने इस बात को, इस हकीकत को जान लिया कि मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे आगे। ये महबूब से मुखातिब है शायर कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अदना हूँ, मैं कमतर हूँ, तुमसे बहुत कमतर हूँ, लेकिन साथ ही
ایک انوکھی بات کرتا ہے بالکل دلچسپ انداز میں، منفرد انداز میں کہ اے میرے محبوب، اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ میں بہت کمتر ہوں، لیکن اگر میں مفت تمہارے ہاتھ آ رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کہ اگر تمہیں کوئی چیز مفت مل رہی ہے تو اسے لے لینے میں کیا حرج ہے؟ اسے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور خلوص اور وفا تو ہے، اگرچہ میں تمہاری نظروں میں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میں انتہائی پرخلوص ہوں، تمہارے لیے میری محبت انتہائی خالص اور سچی ہے۔ تو اگر میں مفت تمہارے ہاتھ آ رہا ہوں تو مجھے لینے میں، مجھے قبول کرنے میں تمہارا کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے؟ اب آتے ہیں ہم مشق کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ جواب ہے کہ شاعر کو ان سے وفا کی امید ہے جو وفا کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ شاعر نے کسے نادان کہا ہے؟ سوال نمبر 2، شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ یہاں پر شاعر یعنی غالب مشتاق ہیں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اور ان کا محبوب ان سے بیزار ہے۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کے لب پر صدا ہے کہ کر بھلا تیرا بھی بھلا ہوگا۔ آخری سوال ہے، غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جملے تو نہیں آتے، اس کے ہم معنی کر لیتے ہیں۔ دل ناداں سے مراد ہے بے وقوف دل، ناسمجھ دل۔ مشتاق سے مراد ہے شوق رکھنے والا۔ بیزار سے مراد ہے اکتایا ہوا۔ ماجرا، قصہ، واقعہ، کہانی۔ مدعا، مقصد، صدا، آواز۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد بتائیں۔ پہلا لفظ ہے نادان، متضاد ہے اس کا دانا۔ دوسرا ہے دن، متضاد ہے رات۔ تیسرا ہے نیکی، اس کا متضاد ہے بدی۔ چوتھا ہے موت، متضاد ہے زندگی۔ پانچواں ہے آزاد اور متضاد ہے اس کا غلام۔ سوال نمبر 4، 5 اور 6 ہمارے پیپر پیٹرن کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہم وہ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، خالی جگہ مکمل کریں۔ پہلا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ دوسرا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ تیسرا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں اور درویش کی صدا کیا ہے؟ آخری سوال ہے کہ مذکر اور مؤنث الفاظ علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو اس میں مذکر الفاظ ہیں دل، مدعا، ماجرا، جبکہ مؤنث الفاظ ہیں صدا، جان اور دعا۔ عزیز طلبہ، آج ہماری یہ غزل مکمل ہو گئی۔ ہم نے مشق سوالات بھی کیے، اس کی تشریح بھی کی، مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے گئے، تدریسی مقاصد بتائے گئے اور غزل کے شاعر مرزا غالب کو بھی ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ بچوں نے اس غزل کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کل کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس غزل کے پہلے جو 4 اشعار ہیں جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھے تھے، اس کی تشریح جو ہے وہ یاد کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے دن اگلے سبق کے ساتھ میں ان میں سے کسی بھی ایک شعر کی تشریح کا آپ سے جائزہ لوں گی۔ اللہ حافظ، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔